LB and Boy Pulago. You guys, can you try your microphone? Yes, hello. Go ahead. Hello. Check. That's better. Yes. Okay. There you go. All right, let's have Boy Pulago. What's your first song? Is it original or cover? Original. What's the title? Marites. Marites. Go ahead. Let's listen. La 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 ang akong mga higala giadto sa balay sayo sa kabuntagon ako nahibulong matud pa ni tatay di ugang kulboy sagun aduna the white lady sa punuan sa mangga chika dire chika dito chika bisana sa kanan Marites, Marites, Marites ang iyong alam. Adilay manati ayon gasigilagayan. Tungod lamang sa sugilanon nga dili matulog. Busa atong likayan ang istorya nga fake news. Isa lamang kapangutana hinuod ba kini? Chika dire, chika dito, chika bisana sa kamay. Marites, Marites, Marites ang iyong alam. Ang akong mga higala giadto sa balay sayo sa kabuntagon ako nahibulong matud pa ni tatay di ugang tuboy kagun aduna the white lady sa punuan sa mangga chika dire chika dito chika bisana sa kanang Marites, Marites, Marites ang iyong alam. La 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 92.7 Hard FM. Boy Pulagoy live right here sa Hard FM for tonight's guest band. So, can you introduce you? You're June. Ikaw may June or ikaw? I'm Jude. Ikaw may June. Okay. June does the guitar and the vocals and the bass. I'm sorry, and the bass. Ikaw, what's his name? Raymore. And you do the guitars. So pila mo ka members gid sa band? Actually 3-piece me, but that times three-piece. Okay. maupat me na rhythm.
Oh. Sometimes upat mo na i-return. Yes, mga dagko na nga gigs upat mi. Pero kanang regular lang ako ni 3 piece lang gid mi. So asa man gid yeah, you have a question? Sa gaasa man gid mo ang band Boy Pulagoy. Asa man base CDO gyud? CDO. CDO gyud. Okay, that's nice. Kisa may compose ato nga song, Marites. Ikaw, unsa may nag-inspire nimo ato, White Lady or Alam ko na. ano? Yan o, mga nasa ko ano, mga silingan ninyo dito ko ano. Parang siya nga paagi lang namo sa White Lady pero ang message sana is dili lang ta magpatakaw sa especially kung na yung mga fake news ano pagkagubot because of fake news. Naghanap ka kaya na to fake news ano. Especially Isa, you should watch out for fake news, Isa. Yes. You're going through the limelight na. So Mag-showbiz na raban niyan ko ano. So my next song ni mo June. The next song is Ngipon. Ngipon. It's all about Bisrock maganda mo ma-compose. Oh, yeah. We love Bisrock. Yes. Yeah. So Ngipon ang title. Ngipon. Go ahead. Let's listen.